Ayan o. Gusto niya matutong mag-drive eh. That's my mom. Sige po, tadyak niyong pwersado. Yan. Okay, medyo babambahin niyo po onte. Yan. Op. Hawakan niyo na po yung clutch. Higain niyo po mabuti. O, dagdag. Yan, cambio. O. Ay! Dahan-dahan niyo po kung bibitaway clutch. Huwag niyong biglain. Ayan o, hirap na hirap po. O, nakakambyo po. Yan. Okay. Okay, o, cambio. O, dahan-dahan po igaganon yan. Magkakambyo po muna kayo. Dahan-dahan yung bibitaway clutch, dahan-dahan nyo rin igaganon. Yan, o, okay, go. Okay, higi ma. O, yan. O, i-ano nyo po, hawakan nyo muna yung clutch. O, okay, cambio. Cambio. Dahan-dahang bibitawan ng clutch, tas dahan-dahang igaganon. Go. Mama naman. Ma, andar. Bitawan nyo po yung clutch. Dahan-dahan. Ang hirap nyo naman po palang turuan, ma. Lumilipad yan. Mukha nga. Go. Ge. Tingnan nyo yung kalsada. Go. Ge. Ge. Ayan o, ayan o. Gustong matuto. Ay, 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 ay. Ay, ay. Hawakan nyo yung clutch. Hinta. Ma, teka lang po. Teka lang, ma. Hinto nyo po. Teka lang. Nakakatakot ha. Baka magdiretso kayo. Kala ko didiretso kayo doon. Inawakan ko nga yung clutch eh. Ay, yun o. Yun o. Oo. Ayun.